तो ढिला पड़ी लाଗୁଛି कौन कुछ असुविधा ହେଇଛି सर पुलिस को फॉलो करती अरे आसो और कथा मु बुझिबे अब तमे कह हम प्लान प्रोग्राम अनुसार कामटा ठीक ହେଇଛି तो मां डिलीवरी पे ऑर्डर कमेंट नहीं है गुड वेरी गुड मैडम तमे थोड़ा इधर भाई प्रभात भाई भौनी कहे कहानी मानस भाई साहस आज्ञा ये सब जिनिस जानी सारा पर मन तो भाई नाचिया को इच्छा हो किसी प्रोग्राम अच्छी ये कथा कौन सब व्यवस्था करके माने खाली काली माइले हाथ आउटरी करनी सुंदरी भलो भारी Sorry,
କେମିତି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଆଜି ମୋ ଛାତିରେ ଛାତିରେ ସେଇ ନିଆଁ ତୋଳିବି ତୋ खाली खाली तेरे ढोल पर से हरियो हरियो तुम्हें की पोलिस
এইটা কিয়া এইটা পুলিশ নহ মাহাতি ଆଉ এইটা গোটা পুলিশ ঠিক কথা আমি বকা ମୁଁ ଆଜି ଫେରି ଯାଉଛି ମିଷ୍ଟର କୁମାର ଚପତ୍ରା ମଝିରେ ମୋ ଅପରାଧୀ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେବି ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରମାଣ ଛାଡି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରମାଣ ଦିନେ ତାକୁ କ୍ରିମିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ପୁରସ୍କାର ଦିଆ ଆଇନ ହାତ କରି ଆସୁଛି ଗୁଡ୍ ବାଏ ତୁ ପାଇବୁନି ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତା ଆଗରୁ ତ ଭଉଣୀଟା ଭଲ ଆରି ଭଲ ମାଟି ये हराम जादी धारार कोठी खबर किछि रखिछ किछि माने सारे ମାନେ सारे काबा महापात्र मला करे ହଁ धारा बर्तमान असाना महापात्र को आई महापात्र घर बोहू ही छाले ଆଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ महापात्र को ନେଇ ସୁଖର ସଂସାର କରିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ସାରେ ବହୁ ଆଉ ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆରି ଭଲ ମୁଁ ତାସ ସଂସାର ଖାତାରେ ଛଟି ପକାଏ ତା ପାଖରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଚ ମାନେ ବେଶ୍ୟା ସଜେଇଦେବି ବେଶ୍ୟା